स्पीकर सर चडशे आमदार आसा ते उलयले हेच्या बाबतींत, पण एक सांगू स्पेसिफिकली जो मोफा एक्ट आसा तो पर्टिक्युलरली हितून घेवपा जाय, कित्याक आमकां पासून खूब कंप्लेन येता आमच्या हितून पासून अशीच एक स्ट्रक्चर आसा ज्यो सोसायटी आसा आनी तेंची सेल डीड्स बीन जावंकूच ना. सो सेल डीड जावंक ना म्हणून तांकां स्पीकर सर परत परत आमच्या फुड्यान येता. हो जो विशय आसा हेच्या पयलींय आमी काडलेलो की कसो सुटावो करपाचो, आनी म्हाका आतां जे सीएमान एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी हेजेर कितें तरी उपाय हाडटले. आतां स्पेसिफिकली हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन कशें करपाक शकता हेजो ठोरपणान म्हाका दिसता निकाल हो ह्या असेंब्ली सेशनान म्हटल्यार आयच्या दिसा नाल्यार फाल्यां तरी हे आउट करपाक जाय की आमी कितें करतले ते. कित्याक हांगा स्पीकर सर हांगा तांकां स्टॅम्प ड्युटीचो आनी रेजिस्ट्रेशन फी हे रिप्लाय दिला, पण बाकीचे म्हणजे कसो तांकां रिकन्स्ट्रक्शन जावं रिडेवलपमेंट करता तेन्ना कसो तांकां फायदो जातलो, कित्याक खूब जाणांक तें करूंकूच मेळना. आमी एवरी टायम म्हणटा की करतले म्हणून, सो एश्युरन्स असो वचपाक जाय तो एक्झिक्यूट जातलो. सो हेजेरूच हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की हेजेर सारको आमकां जो ते कितें करूंक शकता तें आमकां सांगचें.